أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بارغ مسلمولو بارغ جاهانغولو تندين الدوغو الدين الكومتانيو مصطفى ساواني مبال كونتونا بادي نيالا خالي كونتون مسلمي يالا خالي كونتون كون بنتال جامبوها نيون نفهمو كولولا منسي نالو سيلا كندولكا حقون سيدي نيون ما خانيون نفهمو كولولا الحمد لله رب العالمين خنا لدرون انا كان بالما ويكند لمتين سوميني كونو مباركان بارو اماسونيا بتيجي ولا هكه مي جامفانو على فنان فهنا نكنبو خنا الكونتون خنا همبي نشنيون حكيلي بلا مننا ولا مولا بي اي ريكونسيلياسيون بنغلو بارغي بنغامكو كند بالتي bar benga joma moku kendoti ha benga ke tonyaka ha benga ke misilme yala ha benga ke nyohon kanola ha benga ke fama jigola bunya se soto nyadi ifanga foitere hi ifanga do khoya mo jango jang ni ko fo moholo hi te bunya forcé la ise tu ma bunya soto ise fo o mohola menga kay bunya la antena di bunya la bar ni hay famba jigi mohoye moho menga kay bunya la ite hi famba jigi ya te hi tela ko lele wo mo ku balati bi kuwo kunabulata dunia kono kuwo kunabulata habilo lukuma kuwo kunabulata futu ke na musolu tema kuma fula bije mben hala wole kambi alako ha wo fenge ante janyala inseyin long hafo tonya fo waxto belala hadimi bari ni be tonya fola ibar ngale hi tonya fo muslimo lian alako sini kana maliyen ibeli mane alale bi alhamdulillahi rabbil alamin wala hakem bebe encourager lenka e kata dinngale e kata musoleti nin ko bulata e kana jamala sahahi la tonyo goka nin ko bulata e kana mohola saha ko sembentala ko fangantala to nyaba bulu e hasile ilala kay hasila defandila parce que itela miro to sembentala moho dun namiro to moho men be febleri nin to nyaba bulu mansole se ke o sembuti ni te manli mania so to hila kan altala se sembo diama ibalo natu motu mahafo ki beto nyogolo kono satara ibeta dum erel kono fanna sagole bentitema est ce que be sa fanna sagile non wala hake fonga ni hon karan wala limane ya desena beti e hato nyafo afo wahato e hamo holu fatandi kuluma awahato e hamo holu décourager kele kema hi décourager akata mo hofusiti donc un téléphone ninke dubi alin sen hakil tu beteke nim bun kono le ben honna ni habi lo le ben honna ni kafu nyo ya mal ben honna ala saha ihali manea ihi la fahamu parce que ni mi ke kusinin wol se tahanyo hon fahamu ete menna tilimbali ya ki tema asena la bay ko kan satra adamu to le ite fanga tantato mais ila rolu ha men jouer ku yin kan wo sene ke ite fanga ke mo hon dingeti ba ni li maneata e hakul la tahat hanyama e hatto nyafo e ha bari ngedi la lon ha fon telle mo kilin timme bono nyonka jahango ni men ko kon se fatanne no to nyogo kuma kan ko non se fatanne no bar ni ya ta realite kan ni na ta jahanga ya kan
mbe fatano mbe kedala len se kuma ko ngul fon honne wo be kirenne wala hake nkonse nyoho encourager wola nga tunna to nyakam nga tunna masabar loka masabar lo non fana comme on sait même fort mais la paix et la réconciliation bo défendika mais en même temps situation mo be kirin il se met de donner hi donner parce que kullemu il se moholula hakkilul le madomu kuma kalle mu se mohol hakkilul le madomu e ke hanyi bari intelarin to nyaka donc mohoya kono kumo mimbi bo fole sambe la melen temenje kuma la alin kuma kan ala korosia al halame na kumo wabata wahatisi baran na mirato mambon noto mbeto la jile inse kumo lu fo ne dole ben honte kabrin haw lundo bi dia sidiya ye lundo bi ji amedia ye wo mo ya kenya le satra xanama dina nakso le mo nakso wo belen na ngo accepter le mais mo mu inti peut-être ndia foli te même fanan ma kuma kan le mo na hi te fanan toro est-ce que il fanan ngala sale peut-être kuma kan le mo abata lon to nyal mais kuma kan le mo soit abe mo toucherin atene menga sutu soit abe mo touchera atebe bungo men kono soit abe habi la touchera atebe habi do men kono mais réalité le mo bon si les itbe mon kala sile e ba accepter le haton nya accepter e kan ni la bungo no la sa hafon ni ntata le muindi e kan la sa hafon fa hakilin le muindi e kan la sa hafon karamo le muindi e kan la sa hafon na habi do muindi e be kuma kan la sa hala kuma kan o asi ite fatan sental le ma hini tata fatan sental ma hini la bungo no fatan sental ma hini signo ko fatan sental ma hini habi do fatan sental ma mais kuma kan o be folatuma mais ase kite nyaga kule kite toro kule kite nan kule kite do ya kule satara ça n'a rien à voir nyoho hakilla bunyala kushia man tambita kushia man beta tambi bi alhamdulillah rabbil alamin ni haje moho ihassoho kuma même la banta c'est très important bari ni la banta ma fanan ya ko jenyame ha fon trambe erreur leto ha erreur re koni ha na to nyasi lokan wo fana mo courage doleti wo fana mo kunna dia tama se doleti parce que mo holu be kerine e se tonyo go kele har be na ta lon ki ha tonyo go le ke ki be tonyo go le to e mi la tonyo go e mi are koni malo wo se ke fuchila nte nimbe kuma da ninga tonyo go ke wallahi in shem fanna sagi bi nyabala pe ngakili le kabrin haw mbakili kambe continue la kilila bi mumbe se wari mumba kerin nen ko alhamdulillah rabbil alamin nyabe siyamani la bi nyabe mo siyamani la bi men be bengel kilika pe be kilika ateli wonte se wa ko leti wonte hero leti kunu memme ke no bi wo fele kala bungo be kono habilo be kono ko bene moto alma kala benneti sincère haboju soma hala tonyaka benga fana memmo ha benga kili akana la bunko no la fasa kam parce que fon ngan hakil tuole ko ngan hakil tuole ko beteke femfe ni be benga kili la e ha benga kili fillahi walillahi ha alayen annabiyen jahanga ya yen bari nya yen misilbe ya benga mo holu kotobu la le naja ale ko ala ha benga kiliri nya lo ben kon Mohamed be kiliro kala ko habbe ngeke abata ta la fasala e hawo fahamu na ba ta la fasala hata ta la fasa abala bunko no la fasala e hawo fahamu abala habido la fasala e hawo la fahamu abe jahanga ya illa la fasala lan sambu de jahanga ya ala ko ngake kilinti fo ngolu fana mo nyonto mbalu hakkilo la bunya la no ma alinga hakkilo tun no fahamu kiliro se kele ko habbe ngeke sebe be continuer la kala mbala mela le be mo lu jela de mo lu be na la le kidiro be kala le tugon encore et encore wala haken sota ma kabilen xaw la ba nga se ke wolema alinga ben alinga ke kilinti alinga nyohon fahamu me fatan no meke no nyohon ko mo ho fushi khafo mo ho fushi hala ek moto mbarne e be me lay balon na ki be erel le kono me ni alahi ke kunna dia jongoti e be na la le ibi fanna sagilale ibe kulu fahamulale be dala regel tafiya ha fo mo holien mo ni ha hen kilile ni ha nanile kele ni ha kuma kodum fole mo holie ntendi mengenti musafa har men nanile kunu wallahi bil qur'an ngi kuma la liya nyakotola
ahanna ni ahan doho ya hakuma ko be foma bi ni nga mo hoja be benge kela abe benge kili la sincérité kan abanta nyen te dinya tele wo ma ku membe nate ma banta nyen barala kidilo hala ali haji go le kan kanala habida la fasaka kanala bon kon la fasaka wole mo hali konton kumonte janyala kumo fulani ho mo monti be nala nonka bari faransi jam mona fanketa nga eta sidido nga katkati lisan nga muskendo luta nga muskeni luta nga ding lu soto nga kusia man soto mais franchement est-ce que ahmen na fama ana ahmen tinya man nga la balance la be hi la bungono sa be hi din na sa be hi mahanya la sa e calculer compte isa botaria c'est facile parce que ko be tan sa lan na ja hanga ya le ma na bungono le ma na kebal ko ngi trash la men kan ko ngala sabati but ya hila ke batra silo men kan isa la sabati nyadi parce que fi ha silo leta ni ha silo ta le isa la sabati ni ma silo ta imi ala sabati no bimbe adresse la na musulula hal konton bari nyala misilme yala futu no yala bi folo tonu hatam fasul ma tubalu hatabla bokela hatabla sate wo sate jahanga sate wo sate bele se den hadinga kulu bi dimbati ya buduma ngalon nende nyamoli memma tambi dinge nin ku bulata folo tono par exemple nga exemple ta sawa ne kondama nten ni mende nti musu nani benku ou bien musu saba benku nin ku bulata karambaya jando ou bien jaha jando ou bien bunkono jando akata huera kuta kata tana kuti ntela muso na kilin tahata wo beta muso sabado men bon ko beta wol wasa muso dole setule luma e hay hakili to bunkono ku hi hakili to dumolu ko do mo ko ko asia folo to muso ni hon fahamo imbi tema isamele takar sa hata ndo kar sa hata no be ninki bal bije wol dole bije wol la muso seta ou bien muso fula bije muso sababo fanga beta bunkono imbi ni sawan ko ndala muso sabado beta bunkono imbi wasa muso do ni to yalla ni mo hol ha muso wol fana jenu intena la do inu makitila ko malje parce que halonne ko do inu nata e hadol le presente kul metinya jango jam itata jam menna non seben ila bunko no mantinye ko ma bari bi mba na musulu mo menna jam isa jele bi ki kilinge a musu nani babu nga exemple tawo ntendin na ku habula ninna ko bula tanya menna ke musu nano yin do me do wasa ibese nanare nyimbesi dinga ti ko male asiama bije dinga libi fanga mabungol kono fo ni ka funyo nata fo ni fengeta do se siatole do se dinga litu bung kono wonyale dinga le dunga doho ubi indi fankala ma ubi man ko lu tama nyalo wote ku kende ti bo c'est très grave nimbe sate kilinga surtout nim musu fula albe sate la al contact et rétabli al nal sina musulu tema alako alinga kenya homma herati nkana kenya homma tanoti eni sina musu nali be sate la parce que ku kilin nebiji ninke bata musu fula ta bata musu sabata ndike la fasala tende parce que ntele lu wolu ne mbengo shukole kala kelu ninga mfa hako kelu menna la ala kan kuma kala muso fana betenne lu wolu aba go shukole kala na hafa hako kelu menna de ise do fato parce que ko membe betam bilante mani ko ki habe ke kumo ni kelo la ila futu c'est ça ila futu kendo c'est ça imala wuluma bari ni atelusi na muso la hani hon fahamo nin do wulita albesate kilna o bi ala hani hon kili har sate kar sa nin kar sale contact be rétabli lalte ni al tata la kubulata al dinna kubulata alla bun kono la kubulata ntata kili ou bien do kili eta han wasaje parce que nteme ta hanu dinningal dum inati jam nteni se tuja eta khata parce que mbe meta hanga dinningal tu fayri ifamate ni hakke bala musu kilimu woje wo bata wasake barasi amay beta la men fananya ni tata wo ya na ha kila musu doja man doje o hakilo nte kerimbi isa jele siaman se telephone ta hado fanangili e si na musu na tan num mayteje
ya kallo na la hafo si na muso men dana na ten kela muso le moti wo bata kela bunko no ni be représenter donc wo kuolu satra dinninga le metu ban dinninga le meti fama wonya a konto filo hasia wo mo ku baleti na muso la ala kay hakiltu lamento al contact rétabli amansonia njafola ta fula hadi aketi c'est difficile mais ku fusinte même mekeno ni sabaro keta ni munyo keta na la talimania kan hafo ntele dimengen na kaso na kilia na fusimia ke ni kebe muso yimbula parce que ni wosa ke nun ke ha muso yimbula nsi dimin nsi kilia ke tilifula sabakono ala ko hi de baranse muso inna nkilin na hata barni har sa sa en keme jam wojam nena mam mo hoje men na dimin ha ke men na kilia ha ke ka ke ha muso bulale ala ko na tato ni wo bonya alin se kulu fahamu nyonya alna dingelu ala contact rétabli al dingelu damal tema alin ta tela atelu la kula alin ta kala kela kula ala bakal dingel la kula ala ko ila avenir haben ala ke inya hala ka pema parce que ni nyala kata ama ababa dindo lulo mbarnge ni sheli batata hambebe mbe boyle ko mangimo insena taha han dingel tu jam mayla long nyohon nay man nyohon long alin kana son woma atere musulu mbalu kontonna na ko mona ta mentoro na miro to hakili ma bata fahamu bata nyaaje benge budole mo benge se bodula jannemo ase be discussion le kona se bo ke ni muso tema musulu mo sanoleti khabilo le kono bongo le kono la ni benta benge se ke ni man be mekeno donc atere musulu al se nyon fahamu al nyon conseiller alin kanan tuludo sentane la alin kanan tuludo isina muso betenne do betenno ninga ko nya do me kulu fahamu et puis wisi waso se dini ke tema wisi waso se dini sina muso tema ke invan hakan kele tamanya me ameki mawonya ameki tesagoti ameki do sagoti donc satra hasidia na ta satra ngane jamya na ta satra misilmiya banta satra nsondo mo beta fin donc alin kana songoma alin sen hakiltu alin ga benga kedi mo le fasa alin ga pekeli musulu ame fona ko alilo nin centane be men ke to ha bato na be men din to ha bato na be men doxto ha kumay ha fo kelo mam ko na fa fusila asem ko la chambandi misa ko do ron nekam donc alin sen hakiltu non ko alin ga benga kili mbetaje benga kili ra abi siarim bi peteke woto atele se laba ni haja bi siarim bi kunu aman siya mun na bi siarim bi parce que siya man beta fa hamala hafo ntrambe tara aliri men kan ça peut pas ça marche pas bini manna tonya kan imanna barinya kay manna misilme kan mo metu no ila jalula be nyaabe yele nabi sutitimbe karana la mela melonna la mela alhamdulillah rabbil alamin lonna alhaji go be kirim bi mele be misilmo la lonna ila sariya ila devoir la ila sariya la e ha kan sonna mo mani man kan sonna mo ma misilme ya sonna mo ma man kan sonna mo ma donc bebe sitil be kirim bi kawando be ja alhamdulillah masha Allah wo mo ku kende balti parce que be mo holu nya yele kan ifanga mutanyama folo to ise mo ho mina sa silanta bi sai limania hala alala wala sake mo holu sia tiem on tiem bon tonyale se laban almu tonyalo na tonyati khafanialo faniati almu kisla nambartulma hankisi katanin kasaro ma hasima yani jata kenda ni laban ku jumara takemma atadu shina malu almu no fahamo dunal tema almu al kisla almu al tangala almu sentan kanal mano almu nalum kelu la sumunta menda al futu kelu almu no fahamo dunna al ni tema bar nyana men fo baskutantala na la hanyo fahamo la dum al damma tema al contact de tabili wo fama se ke asese wala fase balisi no baliala nin ke haja sina musu ala musu flulu be contact la be nyon ki di la be kumala tout ça là wo jana ki sagoleti ke wo je kali sagoleti ngalo ne mo hol be je nganyari ngale be je barakata nyaawnya ke 80% mbilar ngala ben hadi yenne i musulu hije hi dingal je ibi mini ne nyon ke le fana alinga na de warke alinga continue communication kala dialogue mu ku baleti hakuma muso be ko men be kelila e kana be ke jusula e kana be ke narrola e kana be ke fantobayala e halon ha fo ni mo men beta futu abeta wahti danta cha beta san danta si wo jusu fara ko
ale ngambangoma wala kaso ale ngambangoma isalon hafo ku wandi dingale ma fanandi eje dinga men soto la ten ni ha kasi kanga me asi toro nyame dole fanandi matati ni wo fanan ngate fanan kasi kanga me aba toro la wonyal toujours ise exemple yo tay fangalama men si toro men se gaila ni ho tuje mo ya c'est simple dunia mu simple leti nta fusi sen toro na nta kala dola parce que ngal na ha ke na ben toro le men se muso toro hafo comme muso le oui muso le mo mais loi be je sariya be je misi me sariya be je limite be ko be la le kan dan na jamma ni man kan dan na jamma na donc men sa ni toro e halo jati ko ni ho kala ba ni toro ko ni men ngaki fana na ka bi fana ni toro la donc e kana so mama donc mbe ko modan non ne halo konton ba abarke fama ndingati xanan kan na bo alima khafani en ko bi jam ntulo be do no suwa ni tilo hakilo ba ma suo anin tilo ntenye na laluku ala fana kana ina ku be nyalla la duwa ma suwa ni tilo ni ala sonta benga atele bela banna kuma kan dima atele la banna nyohon fahamo atele bela banna ni mo fushi hake sembo la bi mo fuyi hake nani lo la bi itele betula ko itele be ni bisala itele be nali fanna di la mo ho ni be ma ngol fonna ko mo damu tola mo ho mo ni ko tibe mo holu doho yala ibe mo holu marla doho yala kam ki fuyi habe maîtriser itela pouvoir la anite diana ko la a me marché isenatu me bunya soto isenatu jamel lo hobi la o me ki isenatu ise fo mo kendo ni bela donc ikana son ite fana e hafo ila mo holula mo meni hi bunya mo meni hi kanu mo meni hi respecter ifana ngi respecter ni sita non safa len ko salamullahi alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alim be wahatu tani wahatu tigo sonto inshallah